Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi kuan met kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. Maret tahun 3000 hari Senin untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini tahun 2025. 975 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia. Ke wajah dunia internasional global bumi mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Of March of year 3000, Monday, running further of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University. Lecture throughout time electronic teleconference, year 3000 AD to the present now, year 2025, and 175 years, through the homecoming flow from the seat of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international work of the it, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah. Senin 3 Maret tahun 3000 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department. Lecture material, Monday, 3rd of March of year 3000 AD.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827K garis miring 30 garis miring MEM garis miring 2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Number 18 on 27K/30/MEM/2018 concerning guidelines for good mining practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources, Lampiran 3, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827K garis miring 30 garis miring MEM garis miring 2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Effective 3, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 18 on 27K/30/MEM/2018 dates 7th of May of year 2018. Pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara. Guidelines for implementing mining safety and safety in processing and or refining mineral and coal. Pelaksanaan keselamatan operasi pertambangan dan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara, halaman 154. Implementation of safety in mining operation and processing and or refining of mineral and coal, page 154. Keselamatan pengolahan dan atau pemurnian. Pengelolaan keselamatan kegiatan pengolahan dan atau pemurnian meliputi processing and or refining safety. Safety management of processing and or refining activities includes cara kerja yang aman. PTL menjamin setiap kegiatan pengolahan dan atau pemurnian dilaksanakan dengan aman. Cara kerja yang aman pada kegiatan pengolahan dan atau pemurnian disesuaikan dengan metode dan komoditasnya, serta mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Safe working practices. The engineering and environmental officer ensures that all processing and or refining activities are carried out safely. Safe working practices for processing and or refining activities are tailored to the method and commodity and adhere to applicable regulations. Pengendalian operasional pengolahan dan atau pemurnian. Dalam melaksanakan kegiatan pengolahan dan atau pemurnian dilakukan hal-hal sebagai berikut. Mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko yang muncul pada kegiatan pengolahan dan atau pemurnian, khususnya logam panas dan bahaya ledakan. Melakukan pengendalian terhadap risiko yang muncul secara memadai. Menyediakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pada pengolahan dan atau pemurnian yang layak. Menyediakan tenaga teknis pertambangan yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan dan atau pemurnian. Memastikan bahan pendukung yang digunakan ditangani
sesuai dengan petunjuk lembar data keselamatan bahan dan ketentuan yang berlaku, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan prosedur kegiatan dan atau pemurnian, melakukan pengelolaan dan pemantauan area kerja kegiatan pengolahan dan atau pemurnian, dan menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai, serta tenaga teknis pertambangan yang berkompeten yang diperlukan untuk pengelolaan keadaan darurat. Operational control of processing and or refining. In carrying out processing and or refining activities, the following shall be carried out: identifying hazards and assessing risks arising from processing and or refining activities, particularly hot metal and explosion hazards, adequately controlling emerging risks, providing appropriate facilities, infrastructure, installation, and equipment for processing and or refining, providing competent mining technical personnel for processing and or refining activities, ensuring that supporting material use are handled in accordance with the instructions in the material safety data sheet and applicable regulation, developing, establishing, and implementing procedure for processing and or refining activities, managing and monitoring the processing and refining or refining work area, and providing adequate facilities, infrastructure, and equipment, as well as competent mining technical personnel necessary for emergency management. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan keselamatan operasi pertambangan atau pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara ditetapkan lebih lanjut dalam suatu petunjuk teknis oleh Direktur Jenderal. Further provision regarding the implementation of safety in mining operation or processing and or refining of mineral and coal are further stipulated in technical instructions by the Director General. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia, tanda tangan dari Saint Ignatius Jonan. Salinan sesuai dengan aslinya, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Biro Hukum, a copy of the original Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources, Head of Legal Bureau, Kupron Asrofi, NIP sekian, Employee ID Number, halaman 183, page 183. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.